আশ্রম এসেছিল, ওইটা বিজেপি কর্মীরা তাড়িয়ে দিয়েছে, ওই জন্য ওনাকে পালাতে হয়েছে। নইলে উনি পরিকল্পনা করে এসেছিলেন এখানে। না, 100% হিন্দু ভোট একত্রিত হয়নি, কিন্তু 80%-এর বেশি একত্রিত হয়েছে। এবং উনি যেটা করেন, বাঙালি অবাঙালি এটা কাজ করেনি। আপনি এই ওয়ার্ডে দেখবেন 63, 60, 74, 70 যারা হিন্দি স্পিকিং আছেন, আমি তাদের বাঙালিই বলি। 3 পিঢ়ি 4 পিঢ়ি এখানে আছেন, তারা বাঙালি, তারা কথা বলেন হিন্দিতে, তারাও ভোট দিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টিকে। আবার বাঙালি যারা বর্ধিষ্ণু পরিবার, এমনকি আমি সেদিন প্রণাম করেছি, পরিচারিকা, সেবিকা, অটো ড্রাইভার, হলুদ ট্যাক্সি ড্রাইভার, তারাও পরিবর্তনের পক্ষে দিয়েছে। অতএব এবারে মোর দ্যান 80% হিন্দু কনসলিডেশন হয়েছে কলকাতা শহরে। আর পুরো রাজ্যে বাক্স খুললে দেখবেন উত্তর মালদার মতো, যেটা লোকসভাতে হয়েছিল হায়েস্ট 85%, এবারে আলিপুর কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার, দার্জিলিং থেকে দীঘা 85% হিন্দু বিজেপিতে ভোট দিয়েছে। নইলে ফলতার হিন্দুরা আজকে রাস্তায় কাঠের গুঁড়ি ফেলে কাঁদছে, ওই যে আমাদের ভোট দিতে দেয়নি হিন্দু বলে। এই অবস্থাটা বুঝেছিলেন বলেই এবারে হিন্দুরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ভোট করেছে। এই ভবানীপুরে এমন এমন কেন্দ্র রয়েছে 70, 74 এসব জায়গায়, যেখানে 40%-এর বেশি ভোট পড়তো না, সেখানে 80, 82, 85% পর্যন্ত হিন্দুরা ভোট দিয়েছে। এডুকেটেড পিপলরা ভোট দিয়েছে, ফ্ল্যাটে থাকা, আবাসনে থাকা লোকজন ভোট দিয়েছে, বিজনেসম্যান, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা ভোট দিয়েছে। ইটস এ ভেরি গুড সিম্পটম অফ আওয়ার ডেমোক্রেসি এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বেঙ্গল অলসো। তৃণমূলে দলে দলে প্রার্থীরা স্ট্রং রুমে গিয়ে বসে পড়ছেন কেন? তৃণমূলে দলে দলে প্রার্থীরা গিয়ে স্ট্রং রুমে গিয়ে বসে পড়ছেন, শোক সভা করছেন। আর না না আর না ले দিয়ে দিই। কথা হচ্ছে 4 ঘন্টা কোনো ক্যান্ডিডেট বা ইলেকশন এজেন্টের ওই জায়গা ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে অ্যালাউ করা উচিত নয়। ইনারা অ্যালাউ করেছেন, সম্মান দিয়েছেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি আরো বা এখানকার ইনচার্জের এগেনস্টে কমপ্লেন করব না, কিন্তু ওনারা যেটা করেছেন হ্যান্ডবুকের বাইরে করেছেন। যে কেউ থাকতে পারে নিচে, যে সিসিটিভি মনিটরিং আছে তার সামনে পারমিসেবল, প্রত্যেকটা পার্টির 4 জন করে পারমিসেবল তারা থাকতে পারে। আমাদেরও আছে, অন্যদেরও আছে, এখানে বেশ কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট এজেন্টরাও সব আছে, যারা ক্যান্ডিডেট এর সব আছে, প্রত্যেকেই আছে। আর আমাদের যেটা ক্যান্ডিডেট বা ইলেকশন এজেন্ট করতে পারে উইথ দ্য প্রপার পারমিশন ফ্রম আরও, আমরা ভিজিট করতে পারি। যেমন আমি গেলাম, 5 মিনিট ভিজিট করলাম, সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে চলে এলাম। কিন্তু এগুলো যেগুলো করা হয়েছে, উনি কালকে পরিকল্পনা করে বাড়িতে আশ্রম এসেছিল, ওইটা বিজেপি কর্মীরা তাড়িয়ে দিয়েছে, ওই জন্য ওনাকে পালাতে হয়েছে। নইলে উনি পরিকল্পনা করে এসেছিলেন এখানে, যতক্ষণ না হারছেন 4 তারিখে ততক্ষণ বসে থাকতেন। शुभेंदु दा, कल ममता बनर्जी ने कहा है कि यहाँ पे ईवीएम टेम्परिंग करने की कोशिश किया गया था। ईवीएम टेम्परिंग करने की कोशिश किया गया था। ममता बनर्जी आरोप लगा रहे हैं 4 घंटे बैठी रही, लोग नहीं आए। ईवीएम बहुत धर्म की बात है। जिन्होंने 8 बार पार्लियामेंट में, 4 बार असेंबली में लड़ा, उन्होंने इस तरीके से अनएथिकल ड्रामाबाजी किया, इसका कोई आधार नहीं है, झूठा बात है, पूरा झूठा बात, ये हो ही नहीं सकता। दादा बंगाल में कृपा करके शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बर्बाद हो गया है 15 साल, पोस्टपोल वायलेंस हुआ 2021 में। इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोकझोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए। कोई नेता के ऊपर नहीं चोट होता। हम लोग का, मेरा पास सीआरपीएफ सिक्योरिटी है, ममता जी का पास 1-1.5 हजार राज्य सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं होता। बुलेट प्रूफ कार है,
आम जनता को नुकसान पहुंचाता है, आम कार्यकर्ता का ऊपर आघात होता है। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। जनता जनादेश दे दिया है, उसको अच्छा तरीके से करने दीजिए। और इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस, कलकत्ता पुलिस सबका साथ कोऑपरेशन करना हर कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट का काम है। এবং উনি যেটা করেন বাঙালি অবাঙালি এটা কাজ করেন। আপনি ইউআর 63 60 70 যারা হিন্দি স্পিকিং আছেন, আমি তাদের বাঙালিই বলি, 3 পিঢ়ি 4 পিঢ়ি এখানে আছে, তারা বাঙালি, তারা কথা বলেন হিন্দিতে, তারাও ভোট দিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টিকে। আবার বাঙালি যারা বর্ধিষ্ণু পরিবার, এমনকি আমি সেদিন প্রণাম করেছি পরিচারিকা, সেবিকা, অটো ড্রাইভার, হলুদ ট্যাক্সি ড্রাইভার, তারাও পরিবর্তনের পক্ষে দিয়েছে। অতএব এবারে মোর দ্যান 80% হিন্দু কনসলিডেশন হয়েছে কলকাতা শহরে। আর পুরো রাজ্যে বাক্স খুললে দেখবেন উত্তর মালদার মতো, যেটা লোকসভাতে হয়েছিল হাইয়েস্ট 85%, আলিপুর কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার, দার্জিলিং থেকে দীঘা 85% হিন্দু বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। নইলে ফলতার হিন্দুরা আজকে রাস্তায় কাঠের গুঁড়ি ফেলে কাঁদছে, বলছে আমাদের ভোট দিতে দেয়নি হিন্দু বলে। এই অবস্থাটা বুঝেছিলেন বলেই এবারে হিন্দুরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ভোট করতে। এই ভবানীপুরে এমন এমন কেন্দ্র রয়েছে 70, 74 এসব জায়গায়, এখানে 40%-এর বেশি ভোট পড়তো, সেখানে 80, 82, 85% পর্যন্ত হিন্দুরা ভোট দিয়েছে, এডুকেটেড পিপলরা ভোট দিয়েছে, হার্টে থাকা আবাসনে থাকা লোকজন ভোট দিয়েছে, বিজনেসম্যান ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা ভোট দিয়েছে। ইটস এ ভেরি গুড সিম্পটম অফ আওয়ার ডেমোক্রেসি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বেঙ্গল অলসো। তৃণমূলের দলে দলে প্রার্থীরা স্ট্রং রুমে গিয়ে বসে পড়ছেন কেন? তৃণমূলের দলে দলে প্রার্থীরা গিয়ে স্ট্রং রুমে গিয়ে বসে পড়ছেন, শোকসভা করছে, হচ্ছে কমপ্লিটলি ড্রামা, নাটক, রাজনৈতিক দেউলিয়া এবং হতাশা থেকে এটা করেছেন। ওনার পার্টি হারছেন, উনি নিজে হারছেন। আমি আবারও বলছি, এই 77 নম্বর ওয়ার্ড থেকে 12-14 হাজার যা 10-12-14 হাজার যা লিড নেবে এখান থেকে নেবে। আর 7টা ওয়ার্ডে কোনো লিড নেওয়ার জায়গা নেই, আমি আপনাকে বলছি। দাদা, আজকে যদি দেখা যায় যে ঘটনা ঘটেছে ফলতার ক্ষেত্রে 109 নম্বর 110 নম্বর এই দুটো বুথের মা বোনেরা বলছেন তাদেরকে শাহজাহানের মতো হিন্দুদের অত্যাচার ভোট করা দিতে হচ্ছে। দেয়নি, এমনকি তৃণমূল হিন্দুদের ভোট দিতে দেয়নি। খুব অ্যালার্মিং, এটা খুব অ্যালার্মিং। এই কথার মধ্যে কোনো কমিউনালিজম নেই। আপনারা সারাদিন টিভিতে দেখিয়েছেন, দেবাংশু পণ্ডা ক্যান্ডিডেট নিজে গেছিল এবং সবাই দেখেছে যে হিন্দুদের ভোট দিতে খুব ভয়ঙ্কর। ভোট তো হয়ে গেছে, আমার বিশ্বাস একটি রাষ্ট্রবাদী সরকার তৈরি হবে যারা সবাইকে প্রোটেকশন দেবে। কিন্তু যেখানে মুসলমানরা সংখ্যায় কম, ধরুন এই যে 77 নম্বর ওয়ার্ড এখানে শুরু হবে, এখানকার পর লাইন দিয়ে 7টা বুথ আছে, এই বুথে মুসলিম খুব কম, 2-4টা, কিন্তু তাদেরকে কেউ আটকায় না। তাদের এখানে মমতা ব্যানার্জি যেখানে সেদিন এসেছিলেন, গেছেন, আপনি ওই এলাকায় যখন আমি ঢুকেছিলাম দেখেছেন কিরকম এই কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করছিল। জাহাঙ্গীর শাহজাহানরাই কি তৃণমূলের ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে? জাহাঙ্গীর শাহজাহানরাই তৃণমূলের সম্পদ, এদের হাত ধরেই না, তৃণমূলের এদের ভয়ঙ্কর কমিউনালিজম বাংলাদেশের জামাতের মতো, মাইন্ড কনসেপ্টটাই বাংলাদেশের জামাতের মতো। এবং ভোট তো হয় উন্নয়নের জন্য, উন্নয়নের ইস্যুতে, ম্যানিফেস্টের উপরে, সবাইকে ভালো রাখার জন্য, চাকরি, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, কলকারখানা, সামাজিক সুরক্ষা, বার্ধক্য ভাতা, নারী সুরক্ষা, এগুলো ছেড়ে এই যে কট্টর একবারে মৌলবাদী, এই ভয়ঙ্কর ট্রেন্ড। আমার বিশ্বাস ভগবান আছেন, আবহাওয়া যেমন পরিবর্তন হয়েছে গত 2-3 দিন, সরকারও পরিবর্তন হবে। হিন্দু মা বোনেরা পুনর্নির্বাচন চাইছেন ফলতায়, হিন্দু আমিও মা বোন চাইছি। পুরো ফলতাই ভোট হওয়া উচিত, না হলেও অন্তত 60টা বুথে রিপোল হওয়া উচিত। অনেক ধন্যবাদ। একবারেই বিরোধী ऑब्जेक्शनेबल काम नहीं है, जो ड्रामा कर रहा है वो ठीक नहीं है। क्या काम है 4 घंटा तक वहाँ जाकर घर में जैसे कपड़ा पहनता है उस करके, क्या है सब, क्या ड्रामाबाजी नहीं। वहाँ ईवीएम टेम्पर हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। इतना बड़ा गाड़ी लेकर गया, वो गाड़ी में आपका वॉशरूम था, ये था, क्या प्लानिंग था? वहाँ धरना प्रदर्शन करके
बंगाल में जो जनता ने जो अपने राय दे दिया, वो राय को चेंज करना ये कि क्या है उनका, ये ठीक नहीं है। वो तो सुनने वाला नहीं है, हारने वाला है, करने दीजिए, 2-3 दिन और करेगा। बंगाल में चेंज हो रहा है, सबको पता चला। आंकड़ा क्या होगा, कैसे होगा, वो तो 4 तारीख को आ जाएगा दोपहर तक। लेकिन चेंज हो गया है तो सबको पता है, नया सरकार आया है, बीजेपी सरकार आ रहा है। दादा डेट डिक्लेयर होने के बाद ममता बनर्जी का जो मूवमेंट है, क्या लगता है आपको, बीजेपी के ओर से डर गया? बीजेपी से क्या ममता बनर्जी बीजेपी से डर गया? जो मूवमेंट है उनका, नहीं, आप लोग खुद एनालिसिस कीजिए ना, तो मीडिया तो खुद देखिए, उन्होंने कभी सुबह 7-7:30 बजे से चुनाव का दिन घर से नहीं निकलता। दिस इज पहली बार। उन्होंने 7-8 बार एमपी चुनाव लड़ा, तीन बार 11, 16, 21, 4 बार असेंबली चुनाव लड़ा। तो उनका जो स्वाभाविक आचरण है उसमें तो बहुत फर्क पड़ रहा है। जो ड्रामाबाजी काल रात 8 बजे से लेकर 1 बजे तक नेताजी इंडोर स्टेडियम में, सखात में, बालीगंज में, ये ड्रामाबाजी किया किस लिए? ये कभी ईवीएम टेम्पर हो सकता है, कभी ईवीएम चेंज हो सकता है। उसमें नंबर है, वीवीपैट है, उसका पूरा सिस्टम होता है। 17C फॉर्म में उसका नंबर लिखा हुआ है। काउंटिंग शुरू होने के पहले वो सब नंबर मिलाना चाहिए। सब पार्टी का उनका जो सीलिंग है उनके ऊपर स्टैंप है, हर पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर है। ये क्या है? वो तो बाहर में बारिश हो रहा है और तो खींच मेरी फोटो। दादा वो ये भी कह रही है कि भवानीपुर में बाहर से गुजरातीज भी आए हैं, क्या कहेंगे? भवानीपुर तो भारतीय है तो चुनाव में 6 PM का बाद सब लोग सभी भारत के एरिया में जा सकता है। और रिश्तेदार में घर में था तो चुनाव का दिन 7 बजे से सुबह 7 AM to 6 PM उनका तो पिक्चर नहीं है, वो तो है काल का पिक्चर। यहाँ भवानीपुर क्षेत्र में बहुत सारा गुजराती रहता है, सबको पता है। और गुजराती लोग ने इस बार 85%, 86% वोटिंग भी किया है पहली बार, ये भी सबको पता है। और 99% वोट बीजेपी को मिला, ये सबको पता है। वो सब गुजराती को गाली देता है और बांग्लादेशी मुसलमान को दामाद बताता है। एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी के साथ फिराद हकीम अंदर में गए ममता बनर्जी के साथ, तो ये वायलेशन ही है? कोशिश किया लेकिन उसको सेंट्रल फोर्स ने रोक दिया और आरओ ने बताया ये आपका क्षेत्र नहीं है, आपका जो पोर्ट एरिया है वहाँ आप जा सकते हैं। फाइनली जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है 3rd फ्लोर में, उस तक 2nd फ्लोर में उस तक नहीं जा पाया। सब निगरानी था वहाँ। बीजेपी का इलेक्शन एजेंट, बीजेपी का जो लड़का लोग बाहर में 4 आवर्स करके जो उन्होंने आई कार्ड लगा के सिक्योरिटी के काम कर रहा है, निगरानी का काम कर रहा है, वो लोग सब हर पल का जानकारी बीजेपी का पास था, प्रत्याशी का पास था। बीजेपी वर्कर भी अलर्ट था। जब गलत तरीके से एक मॉडर्न वॉशरूम, गाड़ी में वॉशरूम ही था, गाड़ी में ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं था, लेकिन उस गाड़ी वहाँ लेकर जाना तो बहुत गलत है। और कैंडिडेट इस तरीके से 2 दिन 3 दिन का प्लान लेकर धरना देगा, प्रदर्शन करेगा, तो सब अरेंजमेंट करके कलकत्ता पुलिस को हेल्प लेते हुए तो जो किया था प्लानिंग, वो प्लानिंग पूरा खत्म हो गया। और ममता बनर्जी तो अपने इलेक्शन एजेंट के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है। अचानक वहाँ वैश्वनाथ चटर्जी को चेंज करके एक काउंसिलर असीम बोस को एजेंट बनाना पड़ा। सब मिला के ममता बनर्जी सी इज लूजिंग हर ग्राउंड, हारने वाला है, इसलिए ज्यादा तो बोलने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए जो हुआ मंगराट वेस्ट में वेलकम है। डायमंड हार्बर में हाउस भी 11 बूथ में होना चाहिए था, ओनली 4 बूथ में हो रहा है। और पूरा फलता सेगमेंट में होना चाहिए, कम से कम 60 बूथ में तो होना ही चाहिए। फलता का हुआ नहीं है दादा ऑर्डर? कुछ ना कुछ सोच रहा है, उसमें कोई प्रोसीड्योर होता है,
वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरा ऑब्जर्वर का रिपोर्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हैंडबुक, बड़ा कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम लेकर वो कर रहा है। हम लोग तो इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करता हूँ। ममता बनर्जी जैसे करती है, हम लोग तो इस तरीके से बात नहीं करते। इंडिया टीवी नीचे करो দেখুন মগরাহাট পশ্চিমে 11টি বুথে ঠিক আছে, ডায়মন্ড হারবার বিধানসভায় 16টা বুথে হওয়া উচিত ছিল, 4টেতে দিয়েছেন। আমরা ইন্টার ফলতা দাবি করছি, না হলেও অন্তত 60টা বুথে হওয়া উচিত। আপনি কি স্ট্রং রুম যাবেন আজকে? এটা তো আমার রুটিন কাজের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। তার জন্য ক্যামেরা, বড় গাড়িতে ওয়াশরুম, বিছানা, ফিশ ফ্রাই, স্যান্ডউইচ, হিমালয়ান ওয়াটার, ড্রাই ফ্রুটস, তো खींच मेरी फोटो আমার তো দরকার নেই। दादा एक और बात, उस दिन दादा वेब कास्टिंग नहीं हो पाई थी दादा, वेब कास्टिंग रोक दी। अरे इसलिए तो हम लोग डिमांड किया, मगराट वेस्ट में 11, होल्टा में डायमंड हार्बर में 16 और 60 कम से कम बूथ में होना चाहिए। मैं तो बताया आपको। नहीं, लेकिन वेब कास्टिंग रोक दी गई दादा, इसके पीछे आपको लगता उसके है इलेक्शन कमीशन को पूछिए, ये टीएमसी का प्रैक्टिस है। यहाँ भी फॉल्स फिंगर लिया था, मैं रोक दिया। यहाँ बुरखा पर के जेंट्स लोग वोट डालने का कोशिश किया था, ये 77 वार्ड में मुस्लिम प्रॉन एरिया में 4 वोट डालने के बाद मैं किया, रोक दिया। ये तो चलता है बंगाल में, इसलिए तो बंगाल एक्सेप्शन है। काउंटिंग के दिन पोस्टपोन वॉयलेंस को लेके बात कही जा रही, पीसफुली जाएगा दादा काउंटिंग डे? देखिए हम लोग 21 में तैयारी नहीं था, इस बार पूरा तैयारी है। बीजेपी सरकार आ रहा है, गुंडा को सबक सिखाने का काम हम लोग करेंगे। मैडम थोड़ा पीछे आइए ना। केंद्रीय गृह मंत्री ने डिक्लेयर कर दिया 2500 कंपनी पैरामिलिट्री आने वाला 60 दिन रहेगा। तो बीजेपी आने वाला जो बीजेपी सरकार है उनको सपोर्ट करेगी। गुंडा उपद्रवियों को सीधा करने के काम नेक्स्ट बीजेपी सरकार करेगा विद द असिस्टेंट ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री।